Maglit kaya siya. Nakakasali mo lang pero anong bulo na agad. Hindi ko alam niya. Alam niya to? 1, 2, 3. 1! Brandies! 1, 2, 3. Si Dave. 1, Wala na, alam na 2. yan. Apple. Alam na yan. 1, 2, 3. Wala pa nga eh. 1, 2. Ano yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanga Toyota! Toyota! Anong ginagawa mo? Toyota ba yan? Oo. 1, 2, 3. 1, 2, General Electric. Teka lang, wala masagot. Wala na, 1, 2, 3. Sabi ko General Electric eh. Hindi yun ganun. Refrigerator. Oo nga, General Electric nga yun. Ay, oo nga. Oo, di ba? 1, 2, 3. 1, Dito, siyempre. 1. Pag ito, hindi mo pa naman naluhalan. 3. 1, 1, 2, 3. Instagram. Kung madadali na eh. 1, Ano yan? 2, 3. 1, 2, 3. Ay, kaso! Hindi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bawi natin so! Ay mo, mamawi! Bawi, di ba? Kaya pala kumukuha ng kakapot. Wala pa nga, sasabihin pa ako. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, next. 1, 2, tapat lang yan. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, Android. Androiding. Android. Mali. Android. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi na nga. Wala ko tiwala dyan. Ikea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mali. Animal Republic yata yun. 1, 2, 3. 1, Crown. 2. Wala, Crown Plaza yun. Crown lang sabi mo. Rolex! Wala, Duka tayo. Hindi natin kabisado yung logo. 1, 2, 3. 1, video. 1, 2, 3. 1. Hindi ganyan na yan. Alam na. 1, Pizza. 1, 2, 3. 1. 2, 3. Hindi mo alam. Mali. Halo. 1, 2, 3. 1, 2. Hindi mo naman alam. Hindi mo alam kaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
One, two, Ay, madali lang. three. Nintendo. Switch. Kulang. One, two, three. One, two, Playboy. three. Ah, Mayboy? Anong Playboy. Ay, madali. 3, 1, 2. Chevrolet. Budweiser. Ano? Ano?